دل دیا دہلیز از قلم رفت سراج۔ آپ نہیں چلیں گے خیر آباد؟ ناظرین نے کوفت بھرے انداز میں یاور علی خان سے پوچھا۔ نہیں کا مطلب نہیں ہوتا ہے ناز بیگم۔ دیکھیے اماں جی، یہ کراچی بھی نہیں گئے میرے ساتھ، 2 دن کی تو بات ہے۔ آپ کہیے نا انہیں۔ اس کے انداز میں زبردست اصرار تھا۔ چلے جاؤ یاور، ہر وقت اپنی نہیں کرتے۔ اماں جی نے بہو کا دل رکھا۔ تیمور جا رہے ہیں نا؟ بس ٹھیک ہے، یہ لیجئے۔ آپ ہیں تیمور ہیں، ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ بالکل ہی چھٹی پر چلے جائیں۔ وہ بصوری مطربہ اماں جی کے پیچھے بیٹھی ان کے کرتے کی ترپائی کر رہی تھی اور ان کی تکرار سے بے نیاز نظر آ رہی تھی۔ دل اور سا ہو جاتا ہے ادھر ادھر سیر تفریح کرنے سے۔ یہ پڑھائی تو بہو کی سوت بنا رکھی ہے تم نے، اماں جی نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ یہ بات نہیں ہے اماں جی، ان کی سیر و تفریح پر ہماری غیر حاضری سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں انہیں تو منع نہیں کر رہا، وہ بہت بے دلی سے کہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے پھر میں بھی نہیں جا رہی۔ ناظرین کا موڈ آف ہو گیا۔ بیٹے، بہو دوسرے جی سے ہے، کیوں جان جلاتے ہو اس کی؟ 1-2 دن سے کیا ہو جاتا ہے؟ اماں جی کا انداز سمجھانے کا سا تھا۔ میری اور ان کی ملاقات 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ رات کو ہوتی ہے۔ 6 گھنٹے یہ رات کو سوتی ہیں، 2 گھنٹے دوپہر کو، باقی رہے 14 گھنٹے یہ کہاں صرف ہوتے ہیں؟ یقیناً خوشگوار ہی بسر ہوتے ہوں گے۔ توبہ، پڑھ کر ہر بات کتابی ہو گئی ہے۔ کیا حساب نکالا ہے بیٹے؟ تم خود اتنے مصروف رہتے ہو، وہ بیچاری کیا کرے؟ اماں جی کو بہو کے ساتھ اعداد و شمار کا پڑتال کا انداز پسند نہیں آیا۔ ناظرین بھی چپ سی ہو کر رہ گئی، اسے بھی اس کے سامنے یہ حساب کتاب اچھا نہیں لگا۔ نہیں جانا تو نہ جائیں، مگر اس طرح سب کے سامنے انسلٹنگ وے پر تو نہ آ جائیں۔ وہ دوپٹہ سنبھال کر کھڑی ہو گئی۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے اماں جی، ایک کونے میں پڑے رہیں گے۔ آپ ان سے کہیے ہمیں بھی اپنے ساتھ ہی کہیں کتابوں میں رکھوا دیں، کرسی بھی بالکل ان کے برابر ہونی چاہیے۔ وہ ناراضگی سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ یاور علی خان نے چونک کر کتاب سے سر اٹھایا۔ حیرت ہو گئی، سامنے اماں جی تھیں۔ وہ ایک دم سنبھل گئے۔ آپ اماں جی خیریت؟ مجھے بلوا لیا ہوتا آپ نے، کیوں زحمت کی؟ سنا ہے مرد کی شادی ہوتی ہے تو بیوی کے پیچھے سب بھول جاتا ہے، مگر جس کی بیوی دھیان نہ پڑتی ہو وہ ماں باپ کا ساتھ دھیان کہاں کرتا ہوگا؟ آگ لگے اس پڑھائی کو۔ تم اتنے دور محسوس ہوتے ہو کہ لندن گیا ہوا اور تیمور قریب لگنے لگتا ہے۔ وہ فکر مند اور شکایتی لہجے میں بولتی ہوئی ان کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ بہت ناراض لگ رہی ہیں۔ وہ زبردستی مسکرائے اور ماں کو بہت محبت سے دیکھا۔ ناراض نہ ہوں تو پھر کیا کروں؟ کتنی غلط بات کی تم نے چھوٹی دلہن کے ساتھ۔ اس نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، سب کے سامنے اس نے اپنی بہت بے عزتی محسوس کی ہے۔ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انکار کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ مجھے تم سے ایسی بے تکی حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہ میری پسند ہے، بڑے ارمانوں سے بیاہ کر لائی تھی، اور سچی بات مجھے اپنی پسند پر کبھی پچھتاوا نہیں ہوا۔ اتنی انگریزی پڑھی ہوئی ہے مگر حویلی کے اصولوں پر چلتی ہے۔ کتنے نوکر ہیں گھر میں، مگر میرے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اپنے ہاتھوں میری کنگھی چوٹی کرتی ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا طاقت کی چیزیں بنا بنا کر مجھے کھلاتی ہے بیٹا۔ گھر میں اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں۔ ہمارے پوتے سے پہلے سے زیادہ اس کا رشتہ گہرا ہو چکا ہے۔ مت پریشان کیا کرو اسے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بہت سنجیدہ تھیں۔ جی اماں جی، اب تو سب کچھ اسی کا اس گھر سے وابستہ ہے۔ گھر آباد ہو جائے تو خاص بات نہیں ہوتی، دل آباد ہو تو زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ انسان قیامت تک کے لیے پرسکون ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات دل کا معاملہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ خوشی غم جنت دوزخ دنیا آخرت سب اس دل سے مشروط ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان کسی نفع و نقصان کی پرواہ نہیں کرتا۔ پتہ نہیں کیا زمین آسمان کے جوڑ ملا رہے ہو۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کا شکر ہے اس کا دل تم سے آباد ہے۔ ایک عمر شہر میں گزارنے کے بعد وہ یہاں ہم میں رہ رہی ہے، اس طرح جیسے ہمیشہ ایسے ہی ماحول میں رہی ہو۔ اسے فرق کیا پڑا ہے اماں جی؟ حویلی میں بھی پڑھا لکھا ماحول ہے،
खेतों में हल चलाने तो नहीं जा रही ना? वो कदरे झिल्लाए हुए जैसे इस मौजू पर बात करना ना चाहते हों। तुम्हें क्या शिकायत हो गई है उससे? अम्मा जी ने गहरी नज़रों से इनका चेहरा देखा। ऐसी कोई बात नहीं, मैं दरअसल बहुत मसरूफ़ हूँ, मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं। उन्होंने निगाहें चुरा लीं। नहीं, अगर कोई बात है तो बताओ मुझे। वो शायद गहरे वजदान के तहत बात कर रही थीं। अम्मा जी, कोई बात नहीं है, आप फ़िक्रमंद ना हो। फ़िक्रमंद कैसे ना हो? मेरी बहू बहुत परेशान है, रो रही है। हद करते हो तुम, वो नाराज़गी से बोली। उठो, चलो मेरे साथ, उसे साथ लेकर यहाँ आओ। वो उठकर खड़ी हुई। चलो, आप उसे ले आएँ, फिर मैं संभाल लूँगा। वो जुज़बुज़ हो रहे थे। नहीं, तुम मेरे साथ चलो, उठो, शाबाश। ये कोई नाक की बात नहीं है, ऐसा करने से घर मजबूत होते हैं, खुशी मिलती है। आओ। अम्मा जी के अंदाज में कतई हुक्म था। वो नाचार बेड से उतरे। अम्मा जी चल पड़ी और वो इनके पीछे हो लिए। इनका ख्याल था अम्मा जी हॉल की तरफ जाएंगी, मगर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थीं। वाकई बहुत ज़हीन हो नाज़नीन बेगम, वो दिल ही दिल में गोया हुए। अम्मा जी के पीछे वो कमरे में दाखिल हुए, मगर फिर ढेर गुबार घिर गए। नाज़नीन अम्मा जी के बिस्ते पर नीम दराज थीं और तैमूर अली खान कुर्सी पर उनके करीब झुके हुए आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहे थे, जबकि नाज़नीन की आंखें रो रो के मुतवरम हो रही थीं। क्या हुआ? तबीयत ख़राब है? वो ये अक्सर अनजान बनकर पूछने लगे। आवाज़ बिल्कुल सपाट हो गई। नाज़नीन खामोश रही। यहाँ अम्मा जी के कमरे में क्यों लेटी हो? अपने बेडरूम में चलो। वो फिर उसी सर्द सपाट अंदाज में गोया हुए। नाज़नीन फिर खामोश रहीं। हाँ बेटी, जाओ अपने कमरे में आराम करो, मेरे कमरे में तो सबका आना जाना लगा रहता है। अम्मा जी बहुत मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थीं। अम्मा जी, मैं यहाँ ठीक हूँ। उसने मुँह दूसरी तरफ मोड़ते हुए नाराज़गी से कहा। हाँ, ज़िद कर रही हैं, यहाँ आपको आराम नहीं मिलेगा। हर दूसरे मिनट तो यहाँ कोई नौकर हिदायत लेने आ जाता है और फिर यावर भाई आपको लेने आए हैं। तैमूर अली खान के लहजे में शरारत थी। ये मेरी वजह से डिस्टर्ब होंगे, यूं भी इन्हें बड़े काम होते हैं। वो साबका अंदाज में गोया हुई। प्लीज़ झगड़ा नहीं, आप इस तरह की सूरत हाल ज़्यादा देर अफोर्ड नहीं कर सकेंगी। तैमूर अली खान मुस्कुराहट छुपा कर कह रहे थे। नाज़नीन बेदिली से उठ बैठी। ठीक है, फिर आप भी चलें हमारे साथ बेडरूम में। उसने दुपट्टा संभाला। डर लग रहा है, यावर भाई डांटेंगे। नहीं डांटिएगा प्लीज़। वो फिर शरारत से गोया हुए। दिल नहीं, मेरा जी नहीं, दिल घबरा रहा है, आपसे बातें कर लेंगे। उनके अंदाज में अभी भी खफकी का तासुर था। हाँ चलो तैमूर, यूँ भी इनकी सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग तुम ही से तो है, यावर अली खान ने खुश्क अंदाज में कहा। तो इसमें शक भी क्या है? नाज़नीन ने मुंह बनाकर कहा। अगर किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग ना भी हो तो पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। तैमूर अली खान इस वक्त मुकम्मल शरारत के मूड में थे, धूमानी बातें कर रहे थे। यावर अली खान उसके कदम बढ़ाने से पहले बाहर निकल गए। बात बढ़ाने का क्या फ़ायदा दुल्हन, जब वो चलकर तुम्हारे पास आ ही गया है था। अम्मा ने समझाने के अंदाज में कहा। अम्मा जी ठीक कह रही हैं भाभी, यावर भाई एक्चुअली बहुत सीरियस हैं। आप ना तो इतना सीरियस हुआ करें, ख्वामख्वाह की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। उन्होंने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। बहुत रूड और मूडी हैं यावर। अगर आप जैसे काइंड और सॉफ्ट नेचर लोग हवेली में ना होते तो मैं बहुत परेशान हो जाती। वो नाराज़गी से कहकर चल पड़ी। क्या बोली दुल्हन? अम्मा जी ने उलझकर तैमूर से पूछा। आपकी तारीफ़ कर रही थी। तैमूर अली खान मुस्कुरा रहे थे। वो तो लोग कह रही थी। इनकी फ़िक्रमंदी बढ़ गई तो यहाँ लोगों की सरदार तो आप ही हैं ना? तैमूर ने वजाहत की। मुझे नहीं चाहिए सरदारी, मेरे बच्चे खुश रहें और क्या चाहिए मुझे। जाओ, तुम्हें बुला गई है। उसका मूड ठीक नहीं है, कहीं यावर से उलझ ना पड़े, ख्वामख्वाह बात बढ़ेगी। अम्मा जी ने तैमूर अली खान को इस तरह कहा कि वो उठने में मज़ीद देर ना करें। कुछ नहीं होता अम्मा जी, भाभी इतनी अच्छी हैं कि यावर भाई उनसे ज़्यादा देर नाराज़ रह नहीं सकते। आप परेशान ना हो, बहरहाल मैं चला जाता हूँ। वो उठ खड़े हुए। कोई साया खिड़की से फ़ौरन हटा, जिसका गुमान अभी तक माँ बेटे को ना हो सका था। अम्मा जी, पटवारन से कहिए 1 महीना ठहर जाए, अभी मेरा दिल ठिकाने नहीं है, दिमाग परेशान रहता है। मुतरबा कारपेट पर आलती पालती मारे बैठी थी और बारी को चम्मच से दलिया खिला रही थी।
अम्मा जी ने खुशगवार हैरत से इसकी सिमत देखा। तेरा दिल ही तो ठिकाने लगाना चाह रहे हैं, बेठिकाना जो हो गया है। खाला ने हंस कर कहा, वो भी जैसे खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगी थी। लो वो तो ठहर जाएगी, वो तो हमें ही जल्दी है। अम्मा जी ने मसरूर अंदाज में कहा। आपको क्यों जल्दी है? उसने कदरे खुश्क लहजे में पूछा। हमें तो रंगीन कपड़ों में हंसती खेलती अच्छी लगती है तू, इन काले कपड़ों में तो तू बहुत बेरौनक हो गई है। उनके अंदाज में हद दर्जा हलावत अपनायत थी। अम्मा जी, बाज़ औक़ात रंग तो दूसरों ही के लिए होते हैं, किसी को क्या पता चलेगा कि मातम रंगों में होता है। इंसानों को अपने देखने का इतना एतबार भी नहीं होना चाहिए। गैब का इल्म अल्लाह जानता है, यूं ही तो नहीं कह दिया किसी ने। उसने यासत से कहा, ठीक है, मगर अपने आसपास मौजूद बंदों को खुशी देने से भी इंसान को सच्ची खुशी हासिल हो जाती है। ऐसी ही खुशी के पाँव भी होते हैं, जमकर खड़ी हो जाती है। तेरी उम्र क्या है अभी? तुझे ज़िंदगी पूरी समझ नहीं आई। अम्मा जी ने संजीदगी मगर मखसूस नरमी से कहा, हमेशा ऐसा नहीं होता, ये अल्लाह वालों की बातें हैं। आप कर सकती हैं, खाला कर सकती हैं। उसने कदरे तलखी से कहा, चल छोड़ इस बहस को, महीना छोड़, 2 महीने का कह दूंगी पटवारन से। तू इतने में अपना दिल संभाल, खुद को संभाल, ये भी बहुत है कि हाँ पर तो आई। अम्मा जी ने बात समेटने की कोशिश की। उनके हिसाब से जो इस पर गुजरी थी बहुत कठिन थी। इसे रियायत मिलना चाहिए थी कि दुख बहुत ही बड़ा था और उम्र कम। अम्मा जी, आप छोटे खान की शादी भी जल्दी से करने की कोशिश कीजिए, ऐसा ना हो किसी मुहिम पर उनका दिल आ जाए। मुतरबा ने नैपकिन से बारी का मुँह साफ़ किया। मैं तो आज कर दूं, मगर तेरा खान अभी राज़ी नहीं। बहनों ने बहुत घेरा मगर वो सुन नहीं रहा। क्या कहते हैं? वो बज़ाहिर लापरवाही से पूछ रही थी। कहना क्या है कि अभी पढ़ रहा हूँ, वो बेबसी से बोली। तो क्या हुआ, शादी के बाद भी तो पढ़ सकते हैं। उन्होंने कौन सा घर चलाने के लिए नौकरी करना है? क्यों खाला? लो भला, हम कौन होते हैं इन्हें मशवरा देने वाले? वो हमारे मालिक हैं, जो चाहे करें। अल्लाह रखे इनके माँ बाप हैं, इनका भला बुरा सोचने वाले। इतनी बातें ना किया कर, खान को पसंद नहीं। खाला ने झाड़ पिलाई। आपको पता है खान को क्या पसंद है? उसने मायने खेज मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, वो मुनासिब समझेंगे तो खुद बता देंगे। इंसान को अपनी हैसियत के साथ बात करनी चाहिए। अमीरी गरीबी से इंसान की इज़्ज़त नहीं होती। इंसान अपना मुकाम पहचान कर बात करे तो सब जगह उसकी इज़्ज़त होती है, भले अमीर हो कि गरीब। खाला ने नासेहाना अंदाज इख्तियार किया। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा था कि वो खान की शादी के मौजू पर अम्मा जी से बातचीत करे। क्यों टोक रही है? सीधी बच्ची है, इसे अपने खान की शादी का अरमान है, इसमें भला क्या बुराई? अम्मा जी ने इसका दिल रखा। क्या करें, इसने तो अपनी माँ ही का दिल तोड़ दिया। मुझे तैमूर से ये उम्मीद नहीं थी। तूने देखी है सोलाह ने शेख रफ़ी की लड़की? मैं तो ख़यालों में उसे हवेली में चलता फिरता भी देख चुकी। अम्मा जी का लहजा मगमूम हो गया। हाँ अम्मा जी, जो माँ का दिल तोड़ दे वो किसका दिल रखेगा? वो बारी को गोद में भर कर खड़ी हो गई। ये क्या, तू इसे गोद में लिए लिए फिरती है? माशाल्लाह भागने खेलने वाला बच्चा है, बड़ा हो रहा है। खाला ने टोका। बस मुझे अच्छा लगता है, सारे यकीन खो चुके हैं। इसे साथ लगाकर कुछ ज़िंदगी का यकीन सा होने लगता है। मुतरबा ने बारी का रुखसार आहिस्तगी से चूमा। देखिए अम्मा जी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना इसने कहाँ से सीख ली? खाला ने बड़ी हैरत से पहले इसे फिर अम्मा जी को देखा। वक्त सब कुछ सिखा देता है सोलाह ने। अम्मा जी ने गहरी सोच के दौरान जवाब दिया। जा इसे बड़े खान के पास छोड़ दे और तू बावर्ची खाने में मामा का हाथ बटा दे। दोपहर के खाने पर बड़े खान ने कुछ लोगों को बुलाया है। रहने दे सोलाह ने, इसे काम को ना कहा कर। तैमूर मना करता है, कहता है अब ये हमारी मुलाजमा नहीं, दोस्त की बेवा है, उसके बेटे की माँ है। अपना घर समझकर अपनी खुशी से कुछ कर ले तो दूसरी बात। अम्मा जी ने खाला को टोक दिया। बग़ैर मांगे की मेहरबानियाँ बारिश की तरह बरसती हैं, मगर जब दिल किसी चौराहे पर खड़ा किसी ऐसी मेहरबानी का इंतज़ार कर रहा हो जो दुआए नेम शबी का अतर ठहरी हो, तो बिन मांगे मेहरबानियाँ इसी चौराहे पर गुबार बनकर उड़ती हैं। उसके सीने से सांस यूँ खारिज हुआ जैसे देर बाद रास्ता मिला हो। फिर एकदम वो बाहर निकल गई। मुतरबा
वो बड़े इंहमाक से दुपट्टे पर क्रोशे की बेल बना रही थी। यावर अली खान की आवाज़ पर तकरीबन उछल पड़ी और एकदम खड़ी हो गई। जी खान, उसने आंचल सर पर डालकर मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। काम कर रही हो? वो एक कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गए। जी ऐसे ही। वो उंगलियां मरोड़ने लगी। बारी कहाँ है? उन्होंने सरसरी अंदाज में पूछा, जैसे ख़ास बात से पहले पेशबंदी की जाती है। वो जी बड़े खान के पास हैं, ज़्यादा उन्हीं के पास रहता है। बहुत प्यार करते हैं खान उससे। उसने कदरे उलझ कर इनके जानिब खोजती नज़रों से देखा। वो पटवारन वाला केस निबट गया। इसने बड़ी हैरत से यावर अली खान की सिमत देखा। अपने काम से काम रखने वाले यावर अली खान इसके ذاتی मामलात में इतनी दिलचस्पी ले रहे थे कि खुद चल कर आए। निबट ही गया खान, वो बेजारी से गोया हुई। अच्छी बात है, अच्छा है तुम जल्द से जल्द फिर से शादीशुदा हो जाओ। तुम्हारी माँ से तो हर वक्त का ख़तरा ही है। वो खामोश रही। और कोई बात तो नहीं हुई तुम्हारे सामने? वो हिचकिचाते हुए पूछ रहे थे। कैसी बात खान? वो नए सिरे से हैरान हुई। किस कदर बेवकूफ़ लड़की हो, हमारी ज़िंदगी में आग लगाकर कितनी मासूमियत से पूछ रही हो कैसी बात? एक बात बताए देते हैं तुम्हें, अगर तुम्हारी इत्तला गलत साबित हुई तो फिर शहर जाने वाले चौक पर तुम्हें कोड़े लगवाए जा सकते हैं। उनका अंदाज बरहम भी था और शकिस्ता भी। खान, भला मुझे ऐसी बात करने की ज़रूरत ही क्या थी? क्या मुझे अंदाज़ा नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ? फिर आपने मेरे साथ क्या बुराई की है? अगर मैं झूठ बोलती तो आपसे ये क्यों कहती कि मुझे छोटे खान के सामने बुलवा कर पूछ लें? मैं तो शायद इस तरह सोचती भी ना। वो तो अली ने भी इस तरह के शक का इजहार किया था। अली ने? यावर अली खान की दुनिया में फिर ज़ोर से ज़लज़ले का झटका लगा। अली? क्या कहा था अली ने? उनकी आवाज़ में बला की शकिस्तगी थी। वो मैं जी हवेली आई हुई थी ना, तब छोटे खान लंदन में थे। एक रात छोटी दुल्हन मेरे पास आई और कहने लगी यावर जाग रहे हैं, मैं अपने कमरे में जाऊं? लंदन से तैमूर का फ़ोन आने वाला है, तुम रूपा देवी को बारी के पास छोड़कर हॉल में बैठ जाओ। जैसे ही तैमूर खानान का फ़ोन आए मुझे बुला लेना, मगर बोलना कुछ नहीं, और ना हवेली में किसी को बताना कि तैमूर खान का फ़ोन लंदन से आया था। मैं तैमूर अली खान के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, इतने में अली का फ़ोन आ गया। मैं समझी छोटे खान हैं। मैंने जी खान बोल दिया। अली शक में पड़ गए कि इतनी रात को मैं किस खान के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। जब मैं वापस गई तो वो चुप थे। तब मैंने सारी बात उनको बता दी। उन्होंने मुझसे कई सवाल किए, फिर कहने लगे, हाँ तैमूर नाज़नीन का बहुत जिक्र करता है, मुझे लगता है इसके साथ ज़्यादती हुई है, अब तो शायद वो ज़िंदगी भर शादी ना करे। वो एक तवातुर से बोलती जा रही थी और यावर अली खान के पाँव के नीचे से ज़मीन का तख्ता धीरे धीरे सिरक रहा था और इनकी आवाज़ कितनी पाताल से उभरी। और कुछ नहीं खान, जो कुछ था वो मैं पहले बता चुकी हूँ। वो आराम से बोली थी, मगर जाने क्यों दिल नहीं मानता। वो ख़ुद कलामी के अंदाज में कह रहे थे, जल्दी मान जाएगा। आप इज़्ज़त के साथ अपनी जान छुड़ा लें खान, फिर देखें तैमूर खानान क्या करते हैं। आप देख लीजिएगा, वो हवेली छोड़ देंगे छोटी दुल्हन की खातिर। आपने देखा नहीं, वो 1 से लाख तक शादी पर राज़ी नहीं हैं। अम्मा जी कहती हैं शेख रफ़ी की लड़की बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, फिर भी छोटे खान राज़ी नहीं। बस खामोश हो जाओ मुतरबा, सर फट जाएगा मेरा। वो वाकई उनका सर घूम रहा था। खान, यहाँ मैं एक बेहैसियत लड़की हूँ, अपनी औकात पहचानती हूँ, फिर भी आपसे यही कहूँगी कि आप पहली फुर्सत में बात साफ़ कर लें। अगर आप दोनों से अकेले अकेले बात करेंगे तो वो कभी नहीं मानेंगे। आप ऐसा कीजिएगा भी नहीं, बल्कि आप जब भी बात करें मुझे बुलवा लें, मैं ही बात शुरू करूँगी, फिर आप क्यों बुरे बनेंगे। यावर अली खान ने बगौर उसकी शक्ल देखी। इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कहाँ से आई इसमें? भला इस सारे किस्से में इसका अपना क्या फ़ायदा? तुम इतना बड़ा ख़तरा मोल क्यों ले रही हो? तुम्हें शूट भी किया जा सकता है। उन्होंने अपनी दानिश में अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो मबदूल कराई। भले से यूँ भी ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है। वो बेजारी और बेखौफी से गोया हुई। वो जानुओं पर हाथों का दबाव डालकर उठ खड़े हुए। और क्या कहना चाहती हो? वो रेजा रेजा हो रहे थे बेवक़्त लड़की के सामने। अब वो थे ही क्या? कहने को तो बहुत कुछ है खान, मगर कहने की हिम्मत नहीं है। वो ख़ुद फरामोशी के अमल में थी, वरना बेदम सी ज़मीर में किसी रुकी हुई रमक के तहत थोड़ा बहुत तो कुछ होता।
यावर अली खान थके थके कदमों से बाहर निकल गए। वो बेहिस अंदाज में दोबारा बेल बनाने लगी। भाई, वो क्या नाम है तुम्हारा? हाँ मुतरबा, देखो लंदन से फ़ोन आने वाला है। कोई फ़ोन पर बात करे तो ज़्यादा देर फ़ोन बिजी ना रखना, बहुत मुश्किल हो जाती है। तुम बैठी हो ना यहाँ पर। वो जाते जाते पलटे। जी। वो निगाह उठाए बगैर गोया हुई। ओके, फ़ोन पर कोई खातून होंगी, वो मुझे बुलाएंगी, समझ रही हो ना? वो फिर उसी उजलत भरे अंदाज में गोया हुए। जी। तैमूर अली खान तेज़ी से बाहर निकल गए। खातून जानती हूँ। कौन खातून होंगी? काश तुमसे पूछ सकूं तैमूर अली खान, कैसी लगी है दिल पर? क्यों मारे मारे फिर रहे हो? सारे सुख चैन लंदन में गिरवी रख कर आए हो। कर्ज बहुत है, उतारे नहीं उतर रहा। दिल तो सबका एक जैसा होता है। तैमूर अली खान, तुम्हारे भी दिल पर ना लगाई तो नाम नहीं। इसकी रग रग में आग दहकने लगी। तुम कुछ नहीं कर सकते, मगर किसी को इसके हाल पर तो छोड़ सकते हो। वो सर झुकाए बेल बनाती रही, सोचती रही। जाने कितना वक्त गुजर गया, उसे एहसास तक न हो सका। फ़ोन की बेल हुई तो वो चौंक पड़ी और तेज़ी से फ़ोन की तरफ बढ़ी। दूसरी तरफ किसी आदमी की आवाज़ थी। आसिफ हुसैन खान स्पीकिंग। तैमूर हैं, लंदन से कॉल है, बुलाती हूँ। उसने रिसीवर रख दिया। ये तो कोई आदमी है। खान तो कह रहे थे किसी औरत का फ़ोन आएगा। वो उलझती हुई तैमूर अली खान को बुलाने चल पड़ी। वो भी शायद इंतज़ार की कोफ से बेदार होकर खुद ही आ रहे थे, राहदारी में ही मिल गए। फ़ोन आ गया है खान, वो सपाट लहजे में बोली। किसी आदमी का है, आसिफ का होगा। वो जैसे खुद से कह रहे थे। रफ्तार एकदम तेज़ हो गई थी। वो भी पीछे पीछे चली आई। तैमूर अली खान ने बड़ी उजलत से रिसीवर उठाया। हाँ बोल रहा हूँ, बात कराओ, थैंक्स। फिर वो उसकी जानिब पलटे। वो क्या है कि तुम बाहर जाओ। कोई बात नहीं खान, मुझे पता है आप अपनी अंग्रेज़ बीवी से बात कर रहे हैं, फ़िक्र ना करें, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। वो तमस्सुख़ाना अंदाज में मुस्कुराकर बड़ी बेनियाजी और ढिठाई से कारपेट पर बैठ गई। उसने तैमूर अली खान के तासुरात देखने की कोशिश नहीं की और नए सिरे से बेल बनाने लगी। तैमूर अली खान बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ शायद ये बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए खान को बात दोहराना पड़ रही थी। 3-4 मिनट बाद उन्होंने रिसीवर रख दिया। क्या कह रही थी तुम? उसे पूछते उनकी गज़बनाक आवाज़ सुनाई दी। कब? वो चंद्राकर पूछ रही थी। अभी कुछ फरमा रही थी आप? वो चबा चबा कर कह रहा था, गोया यूँ कह रहा हो कि क्या बक रही थी आप? हम क्या फरमा सकते हैं खान, हम तो नौकर हैं आपके, भला हमारी क्या मजाल? वो बला का बेखौफ अंदाज था। आप बेफिक्र रहिए, किसी से नहीं कहूँगी। वो मुस्कुरा रही थी। इस तरह की बकवास करने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? वो बेहद बरहम हो रहे थे। सच भी कभी छुपाए हैं खान? बेचारी अम्मा जी को इतना ना आजमाएं। अगर आप उन्हें बता दें तो कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा परेशान होकर रो लेंगी, फिर उन्हें सब्र आ जाएगा। वो बेहद पुरसकून थी। किसने दी तुम्हें यह गलत खबर? लगता था गुस्से से उनकी शरियानें फट जाएंगी। हम भला इस काबिल कहाँ कि कोई हमें खबर दे? उसने धागा उंगली पर लपेटते हुए बहुत सुकून से जवाब दिया। हमारा सब्र मत आजमाओ, क्यों अपना ठिकाना खोने पर तुल गई हो? वो बामुश्किल खुद पर काबू पा रहे थे। मुझे पता है, आपको हैरत है कि मुझे इतनी अहम खबर कैसे मिल गई। छोटी दुल्हन आपकी राजदार हैं, मगर जब वो अपने मियाँ से बात छुपा सकती हैं तो मुझे क्यों बताएंगी? मैं भला उनकी क्या लगती हूँ? आप उन पर शक कीजिएगा भी नहीं। फिर वो ज़ब्त की आला हदूद से गुजर रहे थे। फिर कुछ भी नहीं। चाय लाऊं आपके लिए? वो उठकर उनके सामने आ गई। स्याह चादर के घूंघट से उसका सभी चेहरा बहुत तरोताज़ा महसूस हो रहा था। होंठ तो होंठ, आंखें तक मुस्कुरा रही थीं। अपने पास रखो अपनी खिदमत, चंद दिनों की बात है, फिर देखते हैं तुम्हें। वो इससे पहले बाहर निकल गए। वो बारी को बहुत खूबसूरत लोरी सुनाते हुए थपक रही थी। दिन भर के मनाजिर इसकी आंखों के सामने से एक तसलसल से गुजर रहे थे। इसके चेहरे पर बला का सुकून था। उसी दम दरवाजे पर दस्तक हुई और अपने ध्यान से चौंक पड़ी। वो करवट लेकर दरवाजे की सिमत देखने लगी। गहरे सब्ज कपड़ों में फ़िक्रमंद सी नाज़नीन अंदर दाखिल हो रही थी। वो एकदम उठ बैठी। आप मुझे बुलवा लिया होता? वो गहरी नज़रों से नाज़नीन का चेहरा देखते हुए बहुत अनजान बनकर कह रही थी। क्या फ़र्क पड़ता है, आजकल तो तुम हम सब पर हुकूमत कर रही हो। नाज़नीन पहली बार बहुत तंदिया अंदाज में इससे मुखातिब हुई। खैरियत?
آپ ناراض دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ بھی بڑے انجان پن سے پوچھ رہی تھی، خیریت کہاں؟ ہم تو اس تبدیلی کا سرا ڈھونڈنے آئے ہیں جو تم میں آنن فانن آ گئی ہے۔ وہ بہت تلخ ہو رہی تھیں۔ کیوں ناراض ہے مجھ سے؟ کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ وہ بڑے پھول پن سے پوچھ رہی تھی۔ غلطی تو ہم حویلی والوں کی ہے کہ ایک کم ظرف پر اپنا خلوص نچھاور کیا۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، بنیاد غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں ہو پاتا۔ نازنین کی برہمی بہت واضح ہو گئی۔ آپ مجھے گالی نہ دیں، نکاح کیا تھا میرے باپ نے میری ماں سے اور میرے نانا نے میری نانی سے۔ نکاح گناہ کی طرح رات کے اندھیرے میں چھپ کر ہوں تو نکاح نہیں ہوتے، دل کا بہلاوا ہوتے ہیں۔ نکاح وہی ہوتا ہے جس کی گواہی دور دراز تک پھیلے۔ ٹو لیتی پھرتی ہو حویلی میں، حویلی والوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتی ہو، کیا ملے گا تمہیں ایسی حرکتوں سے؟ نازنین جیسے پھٹ ہی پڑی۔ ہر وقت سودے بازی نہیں ہوتی۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھ سے کیا حرکت ہو گئی؟ آپ کیوں مجھ سے خفا ہو رہی ہیں؟ بنو مت، کیوں بدتمیزی کی تم نے تیمور سے، اس شخص سے جس نے تم پر احسان کی انتہا کر دی؟ ڈوب مرو کہیں شرم سے۔ نازنین کا غصہ واقعی بہت انتہا کو چھو رہا تھا۔ میں غلام زادی ہوں چھوٹی دلہن، میری کیا مجال؟ وہ پھر بڑے بھول پن سے گویا ہوئی۔ ہاں تو پہچانو اپنی اوقات، کیوں مالکوں کے منہ لگتی ہو؟ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سرداروں کی اولاد تمہاری کوکھ سے پیدا نہیں ہوئی تو بہت ہی اچھا ہوا۔ تم تو کسی سردار کی ماں بن کر ہمیں ٹکے سے بیچ کھاتی۔ آپ گالیاں ہی دیے جائیں گی یا میرا قصور بھی بتائیں گی؟ وہ بہت اطمینان سے بولی۔ اب زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف یہ جاننے کی بے چینی ہے کہ تم نے تیمور سے بدتمیزی کیوں کی؟ نازنین نے اپنی بپھری ہوئی سانس کنٹرول کی۔ تم کون ہو ان سے سوال جواب کرنے والی؟ مطربہ خاموشی سے باری کو تھپکنے لگی۔ انہوں نے شادی کی ہے، گناہ تو نہیں کیا۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح کی شادی کی جس طرح کی میرے ماں باپ نے کی تھی، اور آپ تو ایسی شادی کو مانتی ہی نہیں۔ وہ بہت آرام سے چھریاں چلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے شادی کی تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم نے کس حیثیت سے ان سے یہ بات کی؟ تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تمہیں تمہارے اصل مقام پر رکھا جائے، اور یہ بچہ تم میرے حوالے کر دو، ہم خود پال لیں گے اسے۔ نازنین نے آگے بڑھ کر باری کو اٹھانا چاہا۔ تو یوں کہیے نا، آپ کو خان نے اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ حد ہو گئی، آخر میں نے کیا کہہ دیا؟ آخر ایک دن تو ان کی شادی کا سب کو پتہ لگ جائے گا، اور لگنا بھی چاہیے۔ شادی کوئی بری بات تو نہیں؟ وہ نازنین کے غصے کی پرواہ کیے بغیر بہت لسانیت سے کہہ رہی تھی۔ یہ ہمارا درد سر ہے، تمہیں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نازنین جیسے برس پڑی۔ لاؤ ادھر، باری کو مجھے دو، تیمور اسے تمہارے پاس چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ نازنین نے باری کو اٹھانے کی کوشش کی۔ آپ اسے نہیں لے جا سکتی چھوٹی دلہن، خان سے کہہ دیجئے بچہ میرے مرحوم شوہر کا ہے۔ دوست دوست ہوتا ہے اور شوہر شوہر ہوتا ہے، ان کا حق میرے حق سے زیادہ نہیں۔ اس نے باری کو گود میں بھر لیا۔ یہ ان کا حکم ہے۔ نازنین چٹک گئی۔ میں ان کی نوکر نہیں ہوں، عبدالعلی مہمندی کی بیوہ ہوں۔ وہ خود ہی تو کہتے ہیں، وہ ناگواری سے کہہ رہی تھی، مگر تم دوسری جگہ شادی کی حامی بھر چکی ہو۔ اب تمہارا علی کی چیزوں یا اس کی اولاد پر کوئی حق نہیں ہے، سمجھی؟ نازنین بپھر گئی۔ اس سے یہ گستاخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کس نے کہا؟ وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرائی۔ کیا نازنین سمجھی نہیں؟ یہی کہ میں اس سوکھے آم چور سے شادی کی حامی بھر چکی ہوں۔ مطربہ کا انداز خون کھولا دینے والا تھا۔ تم حد سے بڑھ چکی ہو مطربہ، حویلی سے تمہاری چھٹی بھی ہو سکتی ہے۔ نازنین نے دھمکی دی۔ دے دیجئے چھٹی، چلی جاتی ہوں میں اپنے بچے کو لے کر۔ وہ اطمینان سے گویا ہوئی۔ بچہ بچہ کرنا چھوڑ دو، کچھ نہیں ہے اب یہ تمہارا، ادھر دو مجھے، ورنہ تیمور خود آ کر لے جائیں گے، اور جو تمہارا حشر ہوگا وہ علیحدہ۔ نازنین نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورا۔ مجھے مت ڈرائیے، اب مجھے کسی بات سے ڈر نہیں لگتا، وہ بے خوفی سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں بتا دیتی ہوں تیمور کو، وہ خود نبٹ لیں گے۔ آپ اتنی ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ مجھے تو خان کی شادی کی بات کب سے پتہ ہے، میں نے تو کسی سے نہیں کہا، اگر چاہتی تو کہہ سکتی تھی، وہ جان جلانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ نازنین سلگ کر رہ گئی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ بڑی تیزی سے باہر چلی گئی۔ مطربہ باری کو کاندھے سے لگائے بڑی اجرت میں باہر آئی اور اماں جی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
وہ بہت دیر اماں جی کے کمرے میں بیٹھنے کے بعد واپس اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کا خیال تھا تیمور علی خان اس کی جھاڑ جھپاڑ کرنے جلد ہی آئیں گے، لیکن خاصا وقت گزرنے کے بعد جب محسوس ہوا کہ وہ نہیں آئیں گے تو اطمینان سے واپس کمرے میں آ گئی۔ اسی دم روپا دیوی کمرے میں چلی آئی۔ تیمور خانان تو سانو بلا ساں، کہاں ہیں؟ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اپنے کمرے وچ وہ روبوٹ کی طرح پیغام دے کر باہر نکل گئی۔ محتربہ نے باری پر ایک نگاہ ڈالی اور چادر اٹھا کر لپیٹی اور گہری سوچ میں تیمور علی خان کے کمرے میں چلی آئی۔ جی خان، اس نے دستک دے کر ان کی اجازت کا انتظار بھی نہیں کیا اور فوراً ہی اندر آ گئی۔ سنو، کیا نام ہے تمہارا؟ ہم تمہیں سرائے بھیج رہے ہیں، اب تم ہمیشہ وہیں رہو گی، تیاری کر لو، صبح تمہیں ڈرائیور چھوڑ آئے گا، پھر جب تک ہم اجازت نہ دیں تم دریا بستی واپس نہیں آؤ گی۔ میں خان؟ وہ ایک لمحے کو چکرا کر رہ گئی۔ ہاں، صرف تم، باری نہیں جائے گا، وہ یہیں رہے گا، وہ حتمی انداز میں گویا ہوئے۔ مگر وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ بھی قطعی انداز میں گویا ہوئی۔ جب وہ اپنی سگی ماں کے بغیر رہ سکتا ہے تو تمہارے بغیر بھی رہ سکتا ہے۔ اب ہم تم سے کوئی مزید بات نہیں کرنا چاہتے، تم جا سکتی ہو۔ وہ بہت ناراض لہجے میں ہم کلام تھے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی جب تک یاور خانان مجھے کہیں جانے کو نہیں کہیں گے۔ میں یہاں سے ایک قدم بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ بڑی بے خوفی سے گویا ہوئی۔ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے بابا صاحب سے بات کر لی ہے، تم جاؤ، تیاری کرو، ناؤ گیٹ آؤٹ۔ وہ بمشکل اپنے غصے پر قابو پا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے منع کیا ہے، آپ پوچھ لیں ان سے۔ وہ نڈر انداز میں بات کر رہی تھی۔ کیا منع کیا ہے؟ غصے کی جگہ حیرت نے لے لی۔ یہی کہ میں حویلی سے کہیں نہیں جاؤں گی، آپ پوچھ لینا ان سے۔ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ مشتعل ہو گئے۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھے، پھر پرسکون انداز میں وہ ان کے پیچھے چل پڑی۔ تیمور علی خان اس سے کہیں پہلے یاور علی خان کی خوابگاہ تک پہنچ گئے اور دستک دے چکے تھے۔ وہ ان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ نازنین نے کھولا۔ یاور بھائی جاگ رہے ہیں؟ تیمور کا انداز ناراض سا تھا۔ ہاں، پڑھ رہے ہیں، البتہ میری آنکھ ابھی ابھی لگی تھی۔ نازنین نے حیرت سے پہلے انہیں پھر محتربہ کو دیکھا۔ سوری بھابھی، بس ایک ایمرجنسی ہے، انہوں نے مہذبانہ انداز میں معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ مگر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ نازنین نے ناراض سی نظر اس پر ڈالی اور دروازے کے ایک طرف ہو گئی۔ یاور علی خان آوازوں کے سبب دروازے کی سمت متوجہ ہو چکے تھے۔ تیمور کو سامنے پا کر چونک سے گئے۔ کچھ ان کا چہرہ بھی غیر معمولی تاثرات کا حامل ہو رہا تھا۔ حیرت مزید بڑھ گئی جب محتربہ کو بھی اندر داخل ہوتے دیکھا۔ خیریت؟ انہوں نے الجھی ہوئی نگاہوں سے بھائی کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، کس عذاب کو داخل کیا تھا اماں نے حویلی میں؟ وہ برہمی سے گویا ہوئے۔ کیا ہو گیا؟ وہ پھر الجھے۔ ہم اسے سرائے بھیج رہے ہیں، یہ حویلی میں پرابلم کریٹ کر رہی ہیں، اپنی حیثیت بھول چکی ہے یہ۔ محترمہ فرما رہی ہیں کہ آپ نے انہیں منع کیا ہے کہ یہ حویلی سے باہر نہیں جائیں گی۔ ٹھیک فرما رہی ہیں۔ یاور علی خان نے قلم میز پر رکھ دیا اور بہت آرام سے گویا ہوئے۔ جی؟ تیمور نے حیرت کے مارے جامد ہی ہو کر رہ گیا۔ تیمور علی خان، آپ نے سنا نا ہم نے کیا کہا؟ انہیں یاور علی خان کا اسٹائل یکسر بدلا ہوا لگا۔ جی جناب، اس لیے کہ بوصلِ خدا بہرا نہیں ہوں۔ ان کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ یاور بھائی پلیز، آپ بہت سادہ دل انسان ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ… خیر، یہ تو پتہ ہے کہ میں بہت احمق ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں، یاور علی خان نے خشک لہجے میں کہا۔ پلیز یاور، آپ تیمور کی بات تو سن تو لیں۔ ناظرین کو یوں لگا یاور علی نے بھائی کی جی بھر کر توہین کی ہو۔ غالباً آپ کی اور تیمور کی رائے ایک ہے۔ ایک بے حیثیت لڑکی کیا تکلیف پہنچا رہی ہے آپ کو؟ اس سے ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے، کیا کہتی ہے کسی کو؟ ان کا انداز گفتگو بہت چپتا ہوا تھا۔ آپ فرصت نکالیں تو ہم بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ نازنین نے برا مان کر کہا۔ میرے پاس واقعی فرصت نہیں ہے، بس اسے میری درخواست یا سفارش سمجھ لیا جائے کہ اسے کہیں نہیں بھیجا جائے گا۔ یاور بھائی، اس نے ہماری مہربانیوں کا مطلب بہت غلط لے لیا ہے۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو… تم نے تو اسے احسانات تلے دبا دینا چاہا تاکہ یہ تمہاری ممنون و مشکور ہو کر… مگر بیچاری کی قسمت ہی کچھ ایسی نکلی۔ انہوں نے بہت مبہوم سے تلخ لہجے میں تیمور علی خان کی بات کاٹ دی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے یاور بھائی،
डोंट डिस्टर्ब मी मोर। यावर अली खान झल्लाए, आप भी इस लड़की के सामने हमारी इंसल्ट नहीं कीजिए। हमें हैरत है आप हमारी बात सुनने के बजाय सिर्फ इसकी बात को अहमियत दे रहे हैं। तैमूर अली खान के लहजे से नाराज़गी बहुत वाज़ेह थी। बात ये नहीं है, असूल की बात है। कहाँ तो इस पर इतनी मेहरबानी हुई, कहाँ ये सलूक, क्यों इतनी अहमियत दे रहे हो? ये कहीं भी रहे क्या फ़र्क पड़ता है? यावर अली खान का लहजा धीमा हो गया। पहले आप तैमूर की बात तो सुन लीजिए। नाज़नीन को फिर मुदाखलत करना पड़ी। आपसे सुन लेंगे, एक ही बात है। वहाँ हनूज एक ज़िद्दीपन था। ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, नाज़नीन ने ज़िद होकर कहा, और हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं जितना आप लोग समझ रहे हैं। यावर अली खान ने एक किताब उठाकर वर्क गर्दानी करते हुए खफा भरे लहजे में कहा, खुदा ना खास्ता क्या हो गया है आपको? पहले तो कभी आप ऐसा नहीं करते थे। नाज़नीन की आंखों में आंसू तैरने लगे। ज़रूरी नहीं हमेशा वही हो जो पहले हुआ हो, ये कहीं नहीं जाएगी। ये हरगिज़ इतनी अहम नहीं कि हम लोग अपना वक्त इस पर ज़ाया करें। नाउ डेट्स ऑल। ये वो मुतरबा नहीं है यावर, इसका स्टाइल आपने नहीं देखा, वो बहुत गुस्ताख हो गई है। चंद दिनों बाद ही सबके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। चंद दिनों बाद ना, फिर देख लेंगे। यावर अली खान ने नाज़नीन की बात काट कर बेनियाजी से कहा, बस जो तैमूर कह रहे हैं वो करने दें। मैं कह रही हूँ ना आपसे। नाज़नीन हार नहीं मान रही थी। तब्दीली ही ज़रूरी है तो फिर आप कराची चली जाएं, हमारी तरफ से इजाज़त है। वहाँ से फिर बेनियाजी से जवाब आया, यावर आप इस तरह मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। नाज़नीन की आवाज़ भरा गई, यावर खानान, ये लोग मुझसे मेरा बच्चा भी छीन रहे हैं। मुतरबा ने इतनी देर में पहली मर्तबा ज़बान खोली। हद हो गई जुल्म की। ये बच्चे के काबिल नहीं थी तो पहले इस पर मेहरबानी करने की क्या ज़रूरत थी? यावर अली खान की पेशानी पर लातादाद शिकने पड़ गईं। देखें यावर भाई, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। भाभी का ख्याल कीजिए। तैमूर अली खान ज़ब्त के कड़े मरहलों से गुजर रहे थे। तुम इनका ख्याल कर सकते हो, इजाज़त है। वो साबका अंदाज में बोले, यह आज क्या हो गया है? नाज़नीन पर हैरत का दौरा पड़ने लगा। आज हुआ नहीं, इजहार हुआ है। इससे पहले आपकी इतनी वादे यकजहती भी तो देखने में नहीं आई। मज़ीद बात करने का कोई फ़ायदा नहीं भाभी, हम बाबा साहब से बात कर लेंगे। तैमूर अली खान नाराज़गी से कहते हुए पलटे, मुतरबा के मौजू पर उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं। तुम अपनी भाभी के कराची जाने का इंतज़ाम करो। जब किसी को में रेजिडेंसी का इंतज़ाम हो जाएगा हम बुला लेंगे। यावर अली खान ने बहुत सुकून से धमाका किया। एक सानिए को नाज़नीन शशंदर से उनकी सूरत देखती रह गईं। तैमूर अली खान भी ठटक कर रुक गए। हम किसी की नमक हरामी की वजह से भाभी के साथ ये ज़्यादती नहीं होने देंगे। गेट लॉस्ट यू, आई मीन ऑल ऑफ यू। यावर अली खान किताब बेड पर पटक कर बुरी तरह धाड़े। उनकी आंखों से वहशत छलकने लगी। तीनों दम बखुद खड़े रह गए। शादी के बाद पहली मर्तबा नाज़नीन ने उनकी इतनी बुलंद आवाज़ सुनी थी। वो थर्रा कर रह गई। क्या हो गया है यावर आपको? वो बहुत हिम्मत कर कर आगे बढ़ी। यावर अली खान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गहरी गहरी सांस लेने लगे। भाभी फ़िलहाल इसे कहीं अपनी शक्ल गुम कर ले। जी तो चाह रहा है इस शक्ल पर तेज़ाब फेंक दूँ। तैमूर अली खान ने इंतहाई नफ़रत से कहा। मुतरबा ने नाज़नीन को बोलने की जहमत नहीं दी और तेज़ी से चलती हुई बाहर निकल गई। दुख उठाओ तैमूर अली खान, इंसान को दुख भी उठा लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। किस दर्जा सफाकी उतर चुकी थी उसके अंदर, जैसे उसका जहनी तवाज़न बिगड़ चुका हो। दुख देने और दुख सहने में क्या फ़र्क होता है, बंदा बशर को जानना चाहिए। वो बड़े निडर अंदाज में सोचती हुई अपने ठिकाने की तरफ बढ़ रही थी। बच्चा छीन सकते हैं, इसे तो मैं तुम्हारी तरफ का जुर्माना समझती हूँ। मेरे दुखों का हिसाब होगा इसके ज़रिए। नाज़नीन तैमूर के पीछे पीछे निकल आई थीं। तैमूर क्या हो गया है उन्हें? वो रूहान सी आवाज़ में कह रही थी। कुछ नहीं भाभी, हम सब ने ज़बरदस्त धोखा खाया है। वो दर हकीकत बहुत परेशान थे। कैसा धोखा? वो हैरान हुई। ये लड़की बहुत होशियार निकली। सब इसे बहुत इनोसेंट समझ रहे थे। वो फिक्रमंदी से गोया हुए। यावर इसको इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? वो तो इससे बात भी नहीं करते थे। वो अजीब से अंदेशों में घिरी खड़ी थी। परेशान ना हो, मैं हैंडल कर लूँगा। वो जैसे इसकी दिल की बात समझ रहे थे। किस कदर तौहीन की है उन्होंने मेरी भी और तुम्हारी भी, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे क्यों हो रहे हैं। मुझसे क्या गलती हो गई है? वो भराई हुई आवाज़ में कह रही थी।
तैमूर कमबख्त, हसीन भी तो बहुत है। नाज़नीन अंदेशों से बाहर नहीं आ रही थी। भाभी क्या सोचने लगी हैं? यावर भाई ऐसे नहीं है, डजंट मैटर। वो भाभी की दिलजोई करने लगे। अम्मा जी का अंदाज़ा गलत है तैमूर, ये शादी पर अभी भी रजामंद नहीं है। मुझसे इसने खुद कहा। क्या मतलब हुआ फिर इसका? वो घबरा कर पूछ रही थी। कुछ मतलब नहीं है, बात कुछ और है। हम यावर भाई को जानते हैं, वो इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकते। एकदम जाहिल गंवार अनपढ़ लड़की। यावर भाई इस तरह की कंपनी कभी नहीं पसंद कर सकते। सिर्फ हुस्न से क्या होता है, वो समझाने के अंदाज में कह रहे थे। मगर पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है। पहली फुर्सत में बात बाबा साहब तक पहुंचाएं ताकि मामला खुले। वो बहुत परेशान थी। आप फिक्र ना करें, हम यही सोच रहे हैं। अब इसकी हरकतें बड़ों से छुपाना बहुत बड़ी हिमाकत होगी। मेरा तो सर फट जाएगा। यावर ने कभी इस तरह नहीं किया। वो बोली, पता चल जाएगा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा करें, पहली फुर्सत में अपनी शादी डिक्लेयर कर दें। इस तरह इसकी ब्लैकमेलिंग से तो निजात मिलेगी। फिर देख लेंगे। वो जल्दबाजी के अंदाज में गोया हुई। हमारी शादी का इस मामले से बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता, मगर चलें ये भी कर लेते हैं। कुछ दिन बाद ना सही, आज ही सही। उन्होंने गोया नाज़नीन से इत्तेफाक किया। हमें बस अम्मा जी का ख्याल था, बाकी तो आसानी से हैंडल किया जा सकता है। वो सोचते हुए बोले, आखिर एक दिन अम्मा जी को पता चलना ही है, फिर देर ना करें। मैं ज़्यादा देर यावर का ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो रूहान सी हो गई। भाभी अप्स डाउन ये तो ज़िंदगी में आ ही जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। वो तसल्ली दे रहे थे। आमीन, अल्लाह करे। वो बेसाख्ता बोली। अच्छा, अब आप अपने कमरे में जाइए और रिलैक्स होने की ट्राई करें। उन्होंने नरमी से इसे मशवरा दिया। मुझे डर लग रहा है यावर से, वो फिर कोई बात ना कह दें। वो खौफजदा थीं। हाँ, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। कोई मसला हुआ तो हम हाजिर हैं। आप अकेली नहीं हैं। वो उसमें हौसला पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। नाज़नीन ने चंद लम्हे सोचा, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में दाखिल हुई तो यावर अली ख़ान सोई हुई हालत में दिखाई दिए। इसने सुकून का गहरा सांस लिया। अम्मा जी बहुत फिक्रमंद थी। बाबा साहब के कमरे में दाखिल हुई। यावर अली ख़ान बाप के पहलू में अखबार खोले बैठे थे। दिलावर अली ख़ान अपनी छड़ी से कालीन कुरेद रहे थे। जी खैर तो है, इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों बुलवाया? वो इनके सामने सोफ़े पर बैठ गईं। बस ज़रूरी काम पड़ गया है आपसे। वो धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। पेशानी पर शिकनों का जाल बुन गया था। एक दुख का तासुर चेहरे से वाज़ेह था। जी कहिए। न जाने क्यों इनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आपने छोटी दुल्हन को यावर के लिए पसंद किया था। क्या बात अच्छी लगी थी आपको? वो कुछ सोचते हुए मुखातिब से, जी क्या मतलब? ये क्या सवाल हुआ? सारी दुनिया में माएँ बहुएं पसंद करती हैं, मैंने कौन सा अनोखा काम किया था? वो बहुत हैरत से शौहर को देख रही थी। यकीनन आप उनके हुस्न जमाल से मुतासिर हुई होंगी। वो जैसे खुद ही किसी नतीजे पर पहुंच गए। ये क्या बात हुई? हुस्न जमाल जैतून बानों का क्या कम है? सिर्फ हुस्न देखकर इतने बड़े फैसले नहीं होते। माशाल्लाह अंग्रेज़ी पढ़ी हुई हैं, ख़ानदान अच्छा है, पुश्तों से खाते पीते लोग हैं। उनकी माँ बहुत वज़ेदार औरत है। युगंडा जाने से पहले वो हमारे यहाँ आकर रहीं। आपसे भी बातचीत हुई। अब तक तो उनसे आपकी बस सलाम दुआ ही हुई थी। आपने नहीं देखा कितनी अक्लमंद और तरीक़े की औरत हैं, और शादी के इतने दिनों बाद भला कौन समझाने की छान पटक करता है? ये आपको क्या सूझी? उनकी हैरत सवा थी। ख़ानदान तो खैर बहुत अच्छा है, ये तो हम भी जानते हैं। वो कुछ कहते कहते रुक गए। ये बताइए, क्या वो मुतरबा को पसंद नहीं करती? उन्होंने बिल्कुल ही मुख्तलिफ सवाल किया। अम्मा जी हक्का बक्का उनकी सूरत देखने लगी। क्या मतलब? ऐसी तो कोई बात नहीं। मुतरबा तो नाज से बहुत मोहब्बत करती है, उसके काम अपने हाथों से करती है। उसका बस चले तो वो दुल्हन के बाल बाल मोती पर रोए। उन्होंने वसूख से कहा, पता नहीं आप कौन सी दुनिया में रहती हैं। इतनी मोहब्बत है जब भी उनका वजूद हवेली में बर्दाश्त नहीं। वो कदरे नाराज़ हुए हैं। वो धक से रह गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। उन्होंने बारी बारी पहले बेटे और फिर शौहर को देखते हुए कहा, और भला मुतरबा से किसी को क्या बैर? न 3 में न 13 में, हद हो गई। उन्होंने पेशानी पर हाथ मारा। हुआ क्या है? कभी आप छोटी दुल्हन की बात करते हो, कभी जैतून बानों की। सीधी सीधी बात बताइए मुझे। वो परेशानी छुपा नहीं पाईं। बकौल आपके वो छोटी दुल्हन से मोहब्बत करती हैं, फिर छोटी दुल्हन इसकी दुश्मन क्यों हो रही हैं?
बाबा साहब ने दरियाफ्त किया। क्या दुश्मनी हो गई है? कल दोपहर तो वो नाज के बालों में तेल डाल रही थी, दोनों ही हंसी खुशी बातें कर रही थीं। अम्मा जी का हैरत से बुरा हाल था। कल दोपहर की नहीं, काफ़ी दिन पहले की बात होगी। आप शायद भूल रही हो रईसा की माँ। सीधे सीधे कहिए, सठिया गई हो। अम्मा जी बुरा मान गईं। भाई अगर ऐसी बात है तो वो इसे हवेली से निकालने पर इसरार क्यों कर रही हैं? उन्होंने बिला आखिर असल मामला सामने रख दिया। हैं? वो सटपटा गईं। ऐसी कोई बात नहीं हुई कि नौबत यहाँ तक पहुँचे। लो भला बताओ तो। वो बुड़बुड़ाईं। सिर्फ निकाल नहीं रहीं, बच्चा भी उसे ले रही हैं। बाबा साहब ने मज़ीद इंकशाफ किया। बच्चा तो उसके मर्द का है, कोई कैसे ले सकता है? और बच्चे से उसे क्या दिलचस्पी? उसका अपना बच्चा उसकी गोद में खेल रहा है। अल्लाह रखे दूसरा भी दुनिया में आने वाला है। उनकी हैरत बढ़ती ही जा रही थी। हमने आपको इसलिए बुलाया था कि आपसे ज़रूरी मालूमात हासिल करें, मगर यहाँ तो बेखबरी ही बेखबरी है। वो किसी ध्यान में गुम कह रहे थे। यावर बेटे, क्या बात हो गई है? तुम्हारे बाबा साहब तो मुझे उलझा रहे हैं। मेरा दिल यूं भी बहुत कमज़ोर है। वो यावर अली ख़ान की तरफ मुतवज्जा हुई। बाबा साहब को सब इल्म है, यही आपको बताएंगे अम्मी जी। मेरा तो अपना दिमाग फटने को है। उनकी आवाज़ से शिकस्तगी जाहिर थी। हैं? अम्मा जी दहल कर रह गईं। उनका दिल खौफनाक अंदेशों से सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। यावर अली ख़ान की टूट फूट उनके एक एक खुलिये में उतर गई। तैमूर और छोटी दुल्हन किसी कीमत पर भी मुतरबा को हवेली में रखने पर तैयार नहीं हैं। उनका बस चले तो वो अभी उसका हाथ पकड़कर हवेली से बाहर कर दें। हैं? अब तैमूर भी आ गया बीच में। अम्मा जी ने बाबा साहब का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही बेताबी से कहा, यही बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि बात कुछ और हो गई है। उन दोनों को मुतरबा का वजूद हवेली में गवारा नहीं है। ये बात अलबत्ता समझ में नहीं आ रही कि वो बच्चा उसे क्यों लेना चाह रहे हैं। बाबा साहब ने कहा, दूसरी बात, यावर कह रहे हैं अब वो हवेली में नहीं रह सकता। इन्हें बहुत दुखी अंदाज में अम्मा को मुतला किया। अम्मा जी हैरत, परेशान, हैरान दिलावर अली ख़ान की शक्ल देख रही थीं। इस्तेजाब इतना हावी था कि वो कुछ बोलने के काबिल ना रहीं। आप मुतरबा को बुलाओ अपने पास अकेले में, उससे बात करो, पूछो हकीकत क्या है। इसलिए कि जो कुछ हमने सुना है हम उसका यकीन नहीं कर पा रहे, और खुदा करे जो सुना है वो गलत हो। बेटे, दुल्हन अंग्रेज़ी पढ़ी हुई है, थोड़ी आज़ाद ख्याल है, तबीयत में ज़रा गफलत और लापरवाही है। तुम इतना आगे जाकर ना सोचो। दिलावर अली ख़ान ने यावर अली ख़ान के शाने पर हाथ रखकर बहुत शफीक लहजे में कहा, मैं क़यामत तक इस तरह की किसी बात का तसव्वुर नहीं कर सकता था, मगर बाबा साहब, मुतरबा जैसी बेवकूफ़ और बुज़दिल लड़की उन दोनों के सामने अपनी कही हुई बात दोहराने को तैयार है। इसका क्या मतलब हुआ? वो बेवकूफ़ है, मगर इतनी नहीं कि उसे अंदाज़ा ना हो कि वो क्या कह गई है, और बात गलत साबित होने पर आपके हाथों उसका क्या हशर हो सकता है। आप इस पॉइंट पर गौर करें। यावर अली ख़ान ने थके थके अंदाज में समझाने की कोशिश की। इसी बात ने तो हमें हैरान का और परेशान कर दिया है। वो हारे हुए अंदाज में गोया हुए। अम्मा जी निहायत सहमे हुए अंदाज में दोनों को देख रही थीं। उनका वजदान किसी बहुत बड़े ख़तरे की घंटी बजा रहा था, जिसके सबब उनकी क़ुव्वत गोयाई सलब होकर रह गई थी। अब यही है कि तुम्हारी माँ मतरबा से इंतहाई में हकीकत मालूम करने की कोशिश करे। इसके बाद सोचा जा सकता है कि आगे क्या करना चाहिए। क्या पूछना है जैतून बानो से? अम्मा जी की आवाज़ कांप रही थी। यही कि वो बात जो उसे आपसे करना चाहिए थी उसने यावर से क्यों की, क्यों इसे परेशान किया। हो सकता है जो कुछ उसने समझा वो सिर्फ उसकी अहमकाना सोच हो। तूफ़ान सर पर पहुंचा हुआ महसूस हो रहा था। फिर दुआ तूफ़ान टलने वाले किसी मौजज़े की होती है, मौजज़ा भी वो जो अगले ही लम्हे हो। अब ख़ान दिलावर अली ख़ान मौजज़े के मरहले पर आ गए थे। उन्हें अब सिर्फ मौजज़ा चाहिए था। ऐसे में खुद फरेबी ही पहला मरहला होती है मौजज़े का। क्या बात की उसने यावर से? अम्मा जी की मासूम आँखों से खौफ और तशवीश बरसने लगी। हालांकि वो बात जो उन तक पहुंचने वाली थी, इस नौयत का ख्याल तो उन्हें बहुत गहराई में जाकर भी नहीं आ सकता था। उनका ध्यान किसी और ही संगीन किस्म के जुर्म की तरफ आ रहा था। यही ना कि नाज यावर के साथ खुश नहीं है, और तैमूर, अरे आसमान फट जाएगा, कुछ खौफ खुदा करें।
اس کی حیثیت تو اتنی چوکس تھی کہ ادھوری بات سے انہوں نے پوری کہانی اخذ کر لی۔ لا حول ولا قوت، میں مری نہیں، حیرت ہے زندہ ہوں۔ ارے میرے اللہ! وہ ایک طرف ڈھلک گئیں۔ دونوں باپ بیٹے ان کی طرف تیزی سے بڑھے۔ یاور اپنی ماں کو بستر پر لٹاؤ۔ دلاور علی خان نے ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ یہی خطرہ تھا ہمیں، وہ کہہ رہے تھے۔ یاور، تمہاری ماں کا دل بہت کمزور ہے بیٹا، وہ دکھ سے گویا ہوئے۔ مجھے اسی بات کا خطرہ تھا بابا صاحب، اسی لیے تو آپ سے کہا تھا مجھے خاموشی سے خدا حافظ کہہ دیں۔ وہ کتنے ٹوٹے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مگر ایسے کیسے کہہ دیں، تم اولاد ہو ہماری، پہنا ہوا کپڑا نہیں۔ وہ اماں جی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ یاور علی خان ماں کے تلوے سہلا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد روپا دیوی کمرے میں داخل ہوئیں۔ روپا، بڑی دلہن کو بلا لاؤ اور ایک گلاس پانی گلوکوز ملا کر لاؤ۔ دلاور علی خان نے فوراً حکم دے کر اسے الٹے پاؤں روانہ کیا۔ مطربہ سوپ لیے دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی، مگر قدم ایک دم من بھر کے ہو گئے۔ سامنے ہی تیمور علی خان ماں کے بالکل قریب بیٹھے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا، پھر مطربہ کو اندر آتے ہوئے۔ وہ ٹرے تپائی پر رکھ کر اماں جی کو بغور دیکھنے لگیں کہ آیا جاگ رہی ہیں یا سو رہی ہیں۔ تیمور علی خان نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، خاموش بیٹھے، ماں کا ہاتھ سہلاتے رہے۔ اماں جی، آپ جاگ رہی ہیں؟ اس نے براہ راست اماں جی کو مخاطب کیا۔ تیمور علی خان کو مخاطب کرنے کی جرأت نہیں ہوئی تھی۔ کون زیتون بانو؟ اماں جی نے آنکھیں کھول دیں۔ جی، سوپ بنایا ہے بڑی بیگم نے آپ کے لیے، وہ دھیمی آواز میں کہنے لگی۔ لے جا اپنا سوپ ووپ، میرا جی نہیں کر رہا کسی چیز کو۔ وہ بیزاری سے گویا ہوئیں۔ تھوڑا سا لے لیں، آپ نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ مرغی کا سوپ ہے، وہ اسرار کے انداز میں گویا ہوئی۔ مرغے کا ہو یا اونٹ کا، کہہ دیا نا، میرا دل نہیں کر رہا، لے جا اسے یہاں سے۔ وہ اسی سابقہ بیزار کن انداز میں گویا ہوئیں۔ لے لیجیے اماں جی، کمزوری بڑھ جائے گی پلیز، تیمور علی خان نے بہت خوشامدانہ انداز میں کہا۔ یا تو آپ پریشانی بتا دیجیے یا سوپ لے لیجیے، پتہ تو چلے نا کہ آپ کیوں پریشان ہیں۔ تیمور علی خان نے محبت سے ماں کا ہاتھ دبایا۔ کچھ نہیں، جاؤ تم بھی اپنا کام کرو، میں ٹھیک ہوں، انہوں نے بیزاری سے جواب دیا۔ ایسے کیسے چلے جائیں؟ اتنی دیر سے پوچھ رہے ہیں آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ بتائیں گی تو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ بھلا باز آنے والے تھے۔ وہ خاموشی سے گہری سانس لینے لگیں۔ مجھ سے زیادتی برداشت نہیں ہوتی تیمور، تم اس بے آسرا بچی کو کیوں پریشان کر رہے ہو، کیوں نکال رہے ہو حویلی سے؟ وہ جیسے پھٹ پڑیں۔ نکال نہیں رہے، سرائے بھیج رہے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ مسئلہ بن رہی ہے، اب آپ کو کیا بتائیں اور کیا نہ بتائیں۔ اس کی جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو وہ ہمارے لیے نعمت بن جاتا، ہمیں بھی سکون پہنچاتا اور خود بھی سکون سے رہتا، مگر اسے مہربانیاں راس نہیں آئیں۔ ہم تو لندن چلے جائیں گے، مگر پھر یہ آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گی۔ اماں جی، آپ نے جو مہربانی اس کے ساتھ کی ہم سب کو مہنگی پڑ رہی ہے۔ یہ اپنا آپ بھول بیٹھی ہے، برابری کرنے لگی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ہی اسے برابری پر لے آئے تھے، مگر کچھ تو اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ آپ نے اس کی گستاخی دراصل دیکھی نہیں ہے۔ ارے ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے، کیا کہہ رہی ہے کسی کو؟ اماں جی نے اس کی بات کاٹ دی۔ کاش ایک کونے میں پڑے رہنے والی ہوتی، حویلی کے معاملات میں مداخلت کرنے لگی ہے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تیمور علی خان ماں کی حالت کے پیش نظر اٹھ کر آ گئے، مگر بہت الجھ گئے۔ پتہ نہیں انہیں کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ پس پردہ کوئی بڑا طوفان متحرک ہے جو سامنے آنے والا ہے۔ وہ پھر بیکل انداز میں ماں کے پاس دوبارہ آ گئے۔ یہ ان کے لیے مزید بہتر ہوا کہ وہاں مطربہ نہیں تھی۔ اماں جی آنکھیں موندے لیٹی تھیں۔ وہ خاموش انداز میں ان کے قریب پڑی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ میرا بیٹا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے ہاں تو کنیزیں بھی سر ڈھانپ کر پھرتی ہیں اور بڑی آبرو کے ساتھ بیاہی جاتی ہیں۔ وہ بے اختیار بڑبڑا رہی تھیں۔ میرے اللہ، تو مان رکھ لے، میرا عزت رکھ لے۔ وہ پھر بڑبڑائیں۔ تیمور علی خان بری طرح چونک پڑے، جانے کیا کیا الہام ان پر ہونے لگے۔ پھر کسی یوسف کا ذہن پیچھے سے پھٹا۔ نہایت مضبوط اعصاب ہونے کے باوجود ان کی نگاہوں کے سامنے تاریکی چھانے لگی۔ وہ احمق جاہل لڑکی اتنا نہیں گر سکتی، لیکن کیا پتہ گر گئی ہو۔ رات کی تاریکی میں چھپ کر طوائف سے نکاح کرنے والا ایسا روشن ضمیر ہوتا تو نکاح روشنیوں میں ہوتا۔
خان کاغذی نسب سے کیا ہوتا ہے؟ کہہ تو دیا سرکار نے کہ تقوی سے بہتر کوئی نسب نہیں۔ آ تو گئی ہے وضاحت سمجھ میں کہ ساری خطبہ حجت الوداع میں یہ ہم زنگ کھائے ہوئے انسان بھی ابھی تک نسب کی حقیقت سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ تو یہ بات ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر کارروائی کا آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ ہم نہیں چھوڑیں گے اسے۔ ان کی آنکھوں سے لہو ٹپکنے لگا۔ اماں جی، ہم خاصے آزاد خیال، تھوڑے سے نافرمان، اپنے حقوق کی حفاظت کرنے کے معاملے میں تھوڑے بے لچک اور سنگ دل ضرور ہیں، مگر اس درجہ کمینہ اور گھٹیا نہیں ہیں۔ وہ خود پر کنٹرول کھو چکے تھے۔ کچھ اس بات کی بھی جلدی تھی کہ ماں کی تکلیف دہ کشمکش سے انہیں نجات دلائیں، جس کے سبب ان کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے بے اختیار ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی آواز شدت جذبات سے لرز رہی تھی۔ اماں جی نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ تیمور کے جملے نے انہیں تڑپا کر رکھ دیا۔ ہاں، مجھے یقین ہے میرا بیٹا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اماں جی کی آنکھوں میں نئے سرے سے جگمگاہٹ آ گئی۔ جب آپ کو یقین ہے تو پھر آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ تیمور علی خان کے انداز میں شکوہ تھا۔ یہ تو اس بات کا صدمہ ہے کہ میرے گھر میں اس طرح کی بات ہوئی کیوں؟ غلط خواہ صحیح، ہمارے ہاں ایسی بات کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اماں جی، میں نئے سرے سے توانائی آتی محسوس ہو رہی تھی۔ تو پھر جھگڑا کیا ہے جب کوئی بات ہی نہیں پڑی ہوئی ہے؟ ایک طرف تمہاری کیا لیتی ہے؟ بیٹے، چھوڑ دو اسے اس کے حال پر۔ وہ تیمور علی خان سے گویا سفارش کر رہی تھیں۔ حد ہو گئی اماں جی، ابھی بھی آپ کو اس کی سفارش کی ہے؟ اب تو آپ کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں اسے یہاں سے شفٹ کرا دیں تاکہ آئندہ اس قسم کا کوئی مسئلہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ اتنی گھٹیا الزام تراشی، وہ بھی ہم پر۔ خفگی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت تھی اس وقت ان کی۔ کم عقل ہے، سمجھا دوں گی اسے۔ بے سہارا بچی ہے، اسے بھرے کنبوں میں رہنے کا تجربہ نہیں اور رشتوں کی نزاکتوں تک اس کا دماغ پہنچتا نہیں۔ جانے کس بات کو کس رنگ میں لے بیٹھے۔ میں تمہارے بابا صاحب کو یہی سمجھانا چاہ رہی تھی کہ اس طرح غصے اور تیزی میں نہ سوچیں۔ میرا تیمور اپنی بھاوجوں کی جتنی عزت کرتا ہے شاید کہ کسی دیور نے کی ہو۔ نہ ہی نازنین کوئی ایسے گرے پڑے گھر کی ہے جہاں گدھے گھوڑے ایک ہو رہے ہوں۔ یہ ناز بھابھی کا اس قصے میں کیا ذکر؟ تیمور علی خان نے تعجب کا مظاہرہ کیا، اگرچہ اندر کہیں بم پھٹا تھا، ایٹم بم۔ اماں جی اس کی شکل غور سے دیکھنے لگیں۔ تو پھر کس کا ذکر؟ مگر وہ مان چپ ہو کر رہ گئیں۔ دونوں ماں بیٹے اپنی اپنی خاموشی میں کچھ ڈھونڈنے لگے۔ دونوں کو ادراک ہوا کہ بات وہ ہے جو سمجھی جا چکی ہے اور نہ ہی وہ جو سمجھائی جا چکی ہے، بلکہ بات تو وہ ہے جو نوکے زباں پر آنا ہر طرف کسی مرحلے سے کم نہیں۔ دکھ ہو، خوشی ہو، دونوں کیفیت ان گنت موڑ رکھتی ہیں۔ ان کی لاتعداد منزلیں مقرر ہیں، مرحلے متعین ہیں۔ دونوں ماں بیٹے اس وقت دو علیحدہ کیفیات سے گزر رہے تھے۔ اماں جی کی حیرت تکلیف دہ الجھن میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اماں جی، ناز بھابھی کا اس قصے سے کیا تعلق؟ ہم تو اس بے حس و بے ضمیر لڑکی کا ذکر کر رہے ہیں جس نے ہمیں آپ کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی ہے۔ پھر یہ بھاوجوں کا یا دیور بھابھی کے رشتے کا ذکر درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ اونچے چوڑے تیمور علی خان کے سینے میں ایک ذرا سی دل نے تباہی مچا دی۔ وہ بات جو سمجھ میں آ رہی تھی اتنی خوفناک تھی کہ اس وقت انہیں اعلیٰ درجے کی معجزاتی امداد درکار تھی جو انہیں کسی انتہائی اقدام سے باز رکھ سکے۔ آپ چپ کیوں ہیں اماں جی؟ ایک بات بتا دیں ہم آپ کو، اگر ہم اس کے 100 ٹکڑے یاور بھائی کے سامنے نہ کریں تو پھر کہیے گا۔ وہ مٹھیاں بھینچے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اماں جی روکتی رہ گئیں مگر وہ باہر نکل گئے۔ سامنے ہی ماما بلی آ گئیں۔ ماما، مطربہ کہاں ہیں؟ سنا ہے جب انسان پر خور سوار ہوتا ہے تو اس کے خون سے بھاپ اٹھ رہی ہوتی ہے۔ ماما کو ان کے وجود سے کچے گوشت کی بو آنے لگی کہ ان کی آنکھیں اندر کا بھید بتا رہی تھیں۔ ماما تھر تھر کانپنے لگی۔ خان ابھی تو یہیں تھی، باورچی خانے میں نہیں، اپنے کمرے میں نہیں، ادھر باغ میں۔ ماما کی بدحواسی گویا جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ ماما، ہمیں ٹھیک جگہ بتاؤ ورنہ تمہیں بھی شوٹ کر دیں گے۔ ان کی غراہٹ بتا رہی تھی کہ بشریت کے دائرے سے نکل کر اتنی دور آ گئے ہیں کہ انہیں واپس لوٹانے کی کوشش میں اعلیٰ درجے کی ناکامی ہوگی۔ اسی دم اماں جی بھی ہانپتی کانپتی چلی آئیں۔ ارے میرے بچے، بات تو سن، تو نے بات تو سنی ہی نہیں۔ وہ چمکارنے لگیں جیسے چھوٹے بچے کو بہلاتے ہیں، مگر تیمور علی خان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی دم مطربہ
बारी की उंगली थामे एक मोड़ से राहदारी में नमूदार हुई। वहाँ की सूरत हाल पर कदरे ठटकी जैसे कुछ समझते हुए कोशिश कर रही हो। तैमूर अली ख़ान उसकी तरफ उक़ाब की तरह झपटे। मुतरबा के हवास इतने चौकस थे कि वो आन की आन में बहुत कुछ समझ गई। वो बारी को वहीं छोड़कर बाबा साहब के कमरे की तरफ सरपट भागी। दिलावर अली ख़ान टेलीफोन पर कोई बहुत ज़रूरी बात राजदाना अंदाज में कर रहे थे। दरवाज़ा धड़ से खुला और मुतरबा गिरती पड़ती अंदर घुसी नजर आई तो उन्होंने मुखातिब को मतला किए बगैर रसीवर रख दिया। क्या बदतमीज़ी है लड़की, वो हैरान और नाराज़ हुए, मगर सिर्फ नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। खान, वो उनके बेड की पुश्त पर आ खड़ी हुई। खान, वो तैमूर खानान, मुझे बचा लें। अभी वो इतना ही बोल पाई थी कि तैमूर सुस्त कदमों से अंदर दाखिल हुए। बाप की मौजूदगी का शायद वो किसी भी मूड में नज़रअंदाज कर सकते थे। बाप की मौजूदगी को शायद वो किसी भी मूड में नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। अजब बेबसी उन पर छा गई। उधर अम्मा जी ने इमदादी कार्रवाई का कोरम पूरा करने की गर्ज से यावर अली ख़ान को पुकार लिया था। क्या हुआ बेटे, होश में आओ, औरत आत है। वो बहुत घबराए हुए अंदाज में तैमूर अली ख़ान को झंझोड़ रही थी। यावर अली ख़ान भी बाबा साहब के ख्वाबगाह में दाखिल हुए। यही भूल हम सब से हो गई कि ये औरत ज़ात नहीं है। इज़्ज़त नफ्स पर ऐसी कारी ज़रब पड़ी कि सारा इक्तिसाब, सारी सीख उड़न छू हो गई। अब तो मंजर पर एक खुश शक्ल हैवान गुर्रा रहा था। बेटे, इसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, तुम मेरी बात सुनो। अम्मा जी भी मुल्तजी अंदाज में तैमूर अली ख़ान की थोड़ी छू कर बोली। अच्छा, इसने कुछ नहीं किया, फिर ऐसा क्या है कि यावर भाई हमारी शक्ल से बेजार हैं? बात अभी भी समझ में आई है। वो ख़ुद पर काबू पाते हुए बामुश्किल गोया हुए। हमारा नाम मत लो तैमूर, हम तुमसे पहले इसे मतला कर चुके हैं कि गलत बयानी साबित हुई तो इसका अंजाम हमारे हाथों बहुत इबरतनाक होगा। ये बेवकूफ़ ज़रूर है, पागल नहीं। यावर अली ख़ान का लहजा कतई गैर जानिबदार और सपाट था। आप लोग बैठ जाइए। बाबा साहब की पुरजलाल आवाज़ गूंजी। अम्मा जी तो ताबेदार बच्चे की तरह झट बैठ गईं, इस आस में कि खान साहब उन्हें इस अजाब से निकालने के लिए कोई बेहतरीन इक़दाम करने वाले हैं। उनकी नाज़ुक तबीयत इस कदर तनाव बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यावर अली ख़ान बाप के करीब पड़ी कुर्सी पर आ बैठे। तैमूर अली ख़ान बादिल नाख्वास्ता सोफ़े पर बैठ गए। तुम इधर आओ लड़की, हमारे सामने खड़ी हो जाओ। वो अपनी छड़ी पर दोनों हाथ मजबूती से जमाए खड़े थे। बग़ैर हरकत किए उन्होंने मुतरबा को मुखातिब किया। मुतरबा सर पर चादर टिकाती आहिस्ता चलती हुई इनके करीब आ खड़ी हुई, इस दावे से कि दोनों भाई किसी भी वक्त अगर उसे नुकसान पहुंचाने की कैफियत में आ जाएं तो बाबा साहब से गुजरे बगैर उस तक पहुंच ना सकें। बाबा साहब का बेड दाखिली दरवाजे से काफ़ी फासले पर दरीचे के बिल्कुल साथ लगा हुआ था। दीवार और बेड के दरमियान बमुश्किल 8 इंच का फासला था, जहाँ कुछ देर कबल मुतरबा फंसी हुई थी। जिस सोफ़े पर तैमूर बैठे थे वो दाखिली दरवाजे के बिल्कुल सामने था, और जिस कुर्सी पर यावर अली ख़ान बैठे थे वो किसी बेड की पायंती की तरफ था, जबकि यावर अली ख़ान और मुतरबा के दरमियान बाबा साहब सरोकत खड़े थे। अम्मा जी यावर अली ख़ान के करीब बेड पर टिकी हुई थीं और नहायत हवास पाख्ता थीं। कभी इस तरह भी अंदाज में दुपट्टा संभालती, कभी बेटों की शक्ल देखने लगती। तुम्हें ना आदाब ग़ुलामी आते हैं, ना आदाब मुख्तारी। ए बदनसीब लड़की, तुम्हें इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम यावर अली ख़ान से इस किस्म की बात कर सको? जुर्रत को भी नज़रअंदाज कर दें तो यूं क्यों ना कहें कि तुम इस कदर बेहया हो चुकी हो। औरत के पास हया के नाम का असासा होता है। हमारे मुंह में खाक। अगर किसी किस्म की सुनगन तुम्हें मिल गई थी तो क्या तुम्हें ज़ेब देता है कि तुम मालकन के होते हुए घर के लड़कों से बराह रास्त बात करो? सही या गलत, छुरा उसकी पीठ में उतारो जिसने तुम्हारी भलाई के लिए सबसे ज़्यादा जुर्रत दिखाई, अमली काम किया। क्योंकि तुमने यह हरकत। वो बग़ैर निगाह उठाए मुतरबा से मुखातिब थे। वो खामोश खड़ी उंगलियां चटकाती रही। क्या तुम्हें इधर हवेली में किसी ने मशवरा दिया था कि यावर अली ख़ान से तुम खुद बात करो? वो फिर खामोश खड़ी रही। देख रहे हैं आप इसकी ढिठाई? तैमूर अली ख़ान ने शोलाबार निगाहों से इसे घूरा। मुतरबा ने निगाहें उठाकर तैमूर अली ख़ान की सिमत देखा। मैं बच्चे कांच पर लौटती थी खान, तुम्हारे शिमले में फुंदने लटक रहे थे। तुम्हारे दोस्त सुबह उठता जैसे जन्नत से उठता। तुमने मुझ पर एहसान किया
یا نئے سرے سے مجھے نیچ ہونے کا احساس دلایا؟ خود تو تم نے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میری بھی کوئی ہستی ہے۔ مجھے تو گھڑی گھڑی بڑی خاموش تاکید کی گئی کہ اپنی اوقات پہچانوں، اور نہیں تو میرا دکھ سن لیا تھا۔ بغیر آواز کے تو بغیر کچھ دیے ایک طرف ہو جاتے نہیں نا۔ تم کچھ پا گئے، اسی لیے مجھے سزا دی، حفاظت کے لیے، اور دوسرے راستے بھی تو تھے۔ وہ دل میں کہہ رہی تھی۔ میرا تن من روندا گیا۔ میرے دل کی کوئی قیمت نہیں۔ میں بغیر خوشی کے رہ سکتی تھی، تو سب کیوں نہیں رہنے دیتے؟ جب میں برباد ہو کر سانس لے سکتی ہوں تو دوسرے ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ مدتیں ہوئیں کھلی آنکھوں صبح کی پھوٹتے دیکھتی ہوں۔ اگر یہ سب بے قصور ہیں تو میں بھی بے قصور تھی۔ ان کی کوئی اور دنیا اور کوئی اور خدا نہیں ہے۔